अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माजिद फैज़ान और पीली बनाज के एपिसोड के साथ मैं हाज़िर हूं। क्लाइंट जो है वो बाज़ औक़ात अपने एडवोकेट के साथ झूठ बोल जाता है, केस को अपने हक़ में कराने के लिए उनको गलत चीज़ें बता देता है बाज़ औक़ात। लेकिन क्या एडवोकेट साहब भी झूठ बोलेंगे? ये एपी सिंह साहब कर रहे हैं। सीमा हैदर के केस में आप ये देखें कि जो क्लाइंट है वो तो सबको पता है झूठा है, मक्कार है। उनके जो एडवोकेट साहब हैं एपी सिंह साहब, वो भी झूठ बोल रहे हैं। डिटेल में जाने से पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल वाली आइकन पर क्लिक करें ताकि ग़ुलाम हैदर को इंसाफ दिलाने में आप लोगों की भी एफ़र्ट शामिल हो, क्योंकि हम तो काम कर रहे हैं ग़ुलाम हैदर को इंसाफ दिलाने के लिए। तो एपी सिंह साहब इस केस की तैयारी कर रहे हैं और एपी सिंह साहब फरमा रहे हैं इसमें कि सीमा हैदर और जो सचिन है उनका तकरीबन 4 साल से आपस में राब्ता है। वो 4 साल से आपस में कनेक्ट हैं और 4 साल पहले सीमा हैदर का जो वालिद था उसका इंतकाल हो गया था और ग़ुलाम हैदर ने 4 साल पहले उसको तलाक दे दी थी और सीमा का जो वालिद था जब उसका इंतकाल हुआ तो इन दोनों का निकाह हो गया। लेकिन हक़ाइक़ इससे कुछ बरक्स हैं। एपी सिंह साहब जो हैं वो झूठ बोलने के माहिर हैं और शायद उन्होंने वकालत भी झूठ बोलने में ही की है। क्यों? क्योंकि मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ। सीमा हैदर के वालिद का इंतकाल जो हुआ है दिसंबर 2022 में हुआ, ठीक है। फिर मार्च 2023 में सीमा भारत गई और इसकी शादी हुई। एपी सिंह साहब कह रहे हैं कि ये 4 साल से राब्ते में थे। जब सीमा हैदर के वालिद का इंतकाल हुआ 4 साल पहले, तब ये दोनों राब्ते में थे, लेकिन सीमा के वालिद का इंतकाल हो रहा है दिसंबर 2022 में। एपी सिंह साहब की ये बात यहीं पर झूठी साबित हुई। फिर ये पाकिस्तानी अखबारात में लगा हुआ है कि मार्च 2023 में सीमा भारत गई है, दिसंबर 2022 में सीमा के वालिद का इंतकाल हुआ है और जो भी कानूनी दस्तावेज़ात जो ग़ुलाम हैदर के पास मौजूद हैं और अंसार बरनी के पास मौजूद हैं, वो यही सबूत हैं कि इनकी तलाक़ नहीं हुई। और इसी पे जो एपी सिंह है जब वो देखता है कि ये तो अब कोई कानूनी मामलात हैं, जो दस्तावेज़ात हैं वो मेरे अगेंस्ट जा रहे हैं, तो उन्होंने इस सब का ज़िम्मेदार भारतीय पुलिस को ही करार दे दिया। एपी सिंह ने सीमा के बच्चों से पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगवाए, उनको सीमा उन्हीं की इमा पे जो भी पाकिस्तान मुखालिफ कर रही है उन्हीं की इमा पे कर रही है और अब उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। एपी सिंह साहब के फरमा रहे हैं कि जब ये जेल में थी सीमा हैदर और साथ में सचिन भी जेल में था, तो तब पुलिस ने गलती से जो है वो सीमा हैदर को एफआईआर में जो है वो सचिन की डीवी लिखवाया। हालांकि सीमा हैदर ने जब ज़मानत के लिए अप्लाई किया था तो उसमें भी सीमा हैदर ने अपने शोहर का नाम जो है वो ज़मानत की दरख्वास्त के अंदर भी ग़ुलाम हैदर लिखा, ना कि सचिन का लिखा। क्यों? क्योंकि इंडियन कानून के मुताबिक भी सचिन और जो सीमा की जो शादी है वो इल्लीगल है। अगर आप इंडियन कानून पर भी जाते हैं तो उस कानून में भी उनकी शादी जो है वो इल्लीगल है। उसके बाद एपी सिंह साहब फरमा रहे हैं कि ये जो गलती हुई है दरख्वास्त के अंदर, जो दरख्वास्त गुजार जो ज़मानत करवा रहा है उसकी दरख्वास्त में जो गलती हुई है कि उसने अपने आप को सीमा ने हैदर का अपने आप को हैदर को अपना हस्बैंड शो किया हुआ है उस एप्लीकेशन में जिसमें वो बेल के लिए अप्लाई कर रही है, और ये जो है ये क्लरिकल मिस्टेक है। एपी सिंह साहब को इतना नहीं पता कि ये दरख्वास्त क्लर्क नहीं लिख रहा, जो ज़मानत की है वो पुलिस नहीं दे रही दरख्वास्त, पुलिस में उससे कोई गलती नहीं हुई। ये जो दरख्वास्त है ज़मानत की, ये सीमा हैदर ने अप्लाई की है और इस दरख्वास्त के अंदर सीमा हैदर ही ख़ुद को ग़ुलाम हैदर की बीवी बता रही है। अब पुलिस पे डाला जा रहा है एपी सिंह साहब की तरफ से। क्यों? क्योंकि एपी सिंह साहब ने अभी तक जो है वो इस केस को सही तरीके से मेरे ख्याल में स्टडी नहीं किया, उनको हक़ाइक़ का पता ही नहीं है और वो हवा में तीर चला रहे हैं। और उसके बरक्स जो एडवोकेट मोमिन मलिक साहब हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से उसको प्रोसीड कर रहे हैं और इनका एक एक झूठ जो है वो बेनकाब कर रहे हैं।
انہوں نے جتنے جھوٹ بولے لوگوں سے وہ سب بے نقاب ہو رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان کے پاس کوئی رستہ نہیں بچتا بچنے کے لیے، اسپیشلی جب وہ جھوٹا ہو، مکار ہو، تو وہ بہانے تراشتا ہے۔ اب میں نے پہلے جیسے کہا کہ کلائنٹ تو جھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن جو پیشہ ہے اے پی سنگھ کا، وکالت کا، لوگوں کو انصاف دلانے کا، وہ بھی جھوٹ کے سہارے لینے شروع ہو گئے ہیں، وہ بھی جھوٹ بولنا شروع ہو گئے ہیں۔ اپنی نااہلی وہ کبھی کلرک پہ ڈال رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ پولیس پہ ڈال رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کیس کو شروع سے صحیح طریقے سے ٹیکل ہی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا یہ معاملہ یہیں پہ مٹ جائے گا، رفع دفع ہو جائے گا، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ انسانیت، جو لوگ انسانیت کے لیے سوچتے ہیں، انسانیت کا دکھ جو ہے وہ دل میں رکھتے ہیں، ان کی مشکلات کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، وہ لوگ اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ غلام حیدر بھی اپنا جو کیس کے لیے وہ پوری اپنی کوشش کر رہا ہے، پوری اپنی آواز اٹھا رہا ہے، اور انصار برنی صاحب جو کہ بہت بڑے سماجی کارکن ہیں، بہت ان کی خدمات ہیں، انہوں نے جو ہے اس کیس میں ان کی بہت مدد کی ہے۔ مومن ملک صاحب سے رابطہ کروانے والے بھی وہی ہیں، کیونکہ جتنے بھی ایسے کیس پاکستان میں بھی تھے تو انڈیا کے حوالے سے، تو مومن ملک صاحب وہ خود اپنی ویڈیوز میں بتا رہے ہیں کہ تب انصار برنی صاحب نے ہی بہت ساری ایفرٹس کی ان کے لیے بھی، اس لیے اب وہ مومن ملک جو ہے وہ غلام حیدر کے لیے بھی ایفرٹ کر رہا ہے۔ تو یہاں تک تو یہ کیس ہمیں سمجھ آ گیا۔ جہاں تک بات رہی ہمیں سیما حیدر کے کچھ بھائی جو ہیں وہ میسیجز بھیجتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، ان کے لیے ہمارا یہ پیغام ہے کہ اپنی جھوٹی بہن کو جو ہے وہ سب سے پہلے لگام ڈالو، اور دھمکیاں یہ نہیں چلنے والی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم اپنی ذمہ داری جو ہے وہ ادا کرتے رہیں گے، حق اور سچ کا ساتھ دینے کے لیے، جھوٹ کا ساتھ نہیں۔ جہاں پر اگر آپ چیک کریں تو پہلے یہ تھا کہ سیما کو لوگ بہت زیادہ اوپر لے کے جا رہے تھے، اس کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ آ گئی ہے، یہ خیر ہے، یہ اس کے اوپر بھوت سوار تھا، اس بھوت میں یہ آ گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ لیکن جب سے حقائق سامنے آنا شروع ہوئے ہیں، ثبوت سامنے آنا شروع ہوئے ہیں، تو لوگوں کا مائنڈ بھی چینج ہو گیا ہے۔ ہر دوسرا بندہ اس کو غلط سمجھ رہا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ انصاف ہو اس کیس میں، اور جلد سے جلد انصاف ہو، یہ کیس ڈیلے مت ہو، کیونکہ آلریڈی بہت زیادہ ڈیلے ہو چکا ہے۔ اب اس کیس کو اپنے جو ہے وہ نتائج کی طرف جانا چاہیے، اور یہ بہت جلد نتائج کی طرف جا رہا ہے۔ اور میں ایک دفعہ پھر کہہ دوں سیما حیدر کے بھائیوں کو، جو سو کالڈ بھائی ہیں، ان کو کہہ رہا ہوں میں، ویسے تو ان کی ساری فیملی جو ہے وہ ایسی نہیں ہوگی، یہ ایک آپ کو پتہ ہے ایک جو کوئی ایسی نکل آئے، تو ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ وہ سب کو ہی برا سمجھتا ہے، وہ سب لوگ برے نہیں ہوں گے، یہ ایک پوری ہے۔ اس کے جو سو کالڈ بھائی ہیں، ان کے لیے میرا یہ میسیج ہے کہ جو مرضی کر لو، اس کیس میں انصاف ہونے تک میں غلام حیدر کے ساتھ کھڑا رہوں گا، اور جتنے لوگ اس میں ایفرٹ کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ان سب کے ساتھ، ان سب کی آواز ہماری آواز ہے، ہماری آواز ان کی آواز ہے۔ تو نہ ہم گھبرانے والے ہیں، نہ جھکنے والے ہیں، اور نہ بکنے والے ہیں، اسٹریٹ فارورڈ بات کرنے والے ہم لوگ ہیں۔ ایسے ہی حقائق ہم آپ لوگوں کے سامنے لے کر آتے رہیں گے۔ آپ انتظار کیجئے گا ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ کا، اس میں بھی کچھ ہم زبردست ثبوت آپ کے لیے لے کر آئیں گے، اور جو ڈرے ہوئے ہیں ان کو اور ڈرائیں گے۔ دیکھتے رہیے پنڈی ون، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔